पहिलानो नरबर्न हामबायमारिबो बर्तमान थमनाय जत ताको टेप कुक्समा ते नरनि बिसिंथै सिनि अ प्रेस मिटआव नाय दंनाय हास्तिनि जत लुकुरक न विशेष खायै ओरिउइ दंनाय सिक्ला चालाय बेबाक न सिनि डिवाइ आरो देशनि तरफ থেকে थाकसांमा हामजाकमा इयाफारो सोंतिनि अर नरबर्न रिंमानि जे বিষয় আবরণ ঘা খানা 12 ফেব্রুয়ারি খানানি সাল টিওয়াইএফ नि बागै हिंखे बेलागि कुथार कायसा सान ताबुनि सिमी 58 बोसोर सिगां 1967 आव 12 জানুয়ারি सिनि টিওয়াইএफ आसामनि साल दिनै 11 तारिख खाना 12 জানুয়ারি अबनरुगैसों फेब्रुवारि अबनरुगै जों खाना फुङाव सिनि सेन्टारनि यङै अ छात्र जुवा भवननि साखावनो जों सिनि संगठननि बानाति सानाय आबनो कारिबो सिनि हास्ते ग्राङै गोरों गोरों थायो लोकाल इउनिट विभागीय कमिटि लेभेलाव जों सिनि टिवाइफनि आसामनि सावनो बानाति सावै पालायनाय और सालो जों अबनो सानामु जों टिवाइफनि लाइबुमान का पलकमा ताबुक থেকে 58 বছর सिगां बिनि याप्रि सेमा चेंमानि बिनि चबानि याप्रि सेमा चेंमानि लामा हिमते हिमते गोबां लामा हिमै तिनि 58 खाना अब कानाय अजरनि बिसिङाव जों जागा जागाव सिनि आन्दोलन सफल बंखा कुनु कुनु जागाव सिनि किछु किछु बेरथा दं आबुनि बिसिङाव सब থেকে जों खा गर्बहै सामनि कखा आमानि कक गरकनो सिनि हास्ते हापांनि हिनै गसिना जानाय गसिना बागै टिवाइएफ डिएसयू जीएमपी जे जबा खालायमानि पहिला लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट 1978 खामानि यागुलनो 1979 नि 19 জানুয়ারি कक गरकनो हास्ते हापां हिनै गसिना जाखा आबुनि यागुलो सिनि आमानि कक बरक तरक तरक बिनि याप्रि सेते सेते याप्रि गराक उखा बिनि साहित्य चर्चा बिनि भाषा चर्चा आबो विगत 45 बछरनि बिसिङाव जों ताबो যথেষ্ট सम्मानजनक कायसा जागा फाइसक देखा बामफ्राम सरकार 1994 कक बरक भाषा उन्नयननि बागै बन डेभलप खालामनायनि बागै बरक मास्टार प्लेनिंनि बिसिंतै सार्टिफिकेट कोर्स चालु खालायखा 1998 बनो डिप्लोमा कोर्स चालू खालायखा 2012 कॉलेज रगो बनो जनरल डिग्री कॉलेज रगो कक ब्रक सब्जेक्ट न टीचर खा 2015 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नि बागै त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब अब टीचर जाखा जों ताबो 2018 नि यागुलो कक ब्रक सब्जेक्ट ताबो 3 जन पीएचडी स्कॉलर दङ जोंबो गर्व खालाय साइमानो सिनि आमानि कक तरक याबि याबि किन्तु अब हाय जराव बेले खा खामदांनि कक ते बेले वाना मासिं कक थांनाय जानुवारिनि 31 तारिख को जों सिनि हास्तिनि कायसा पुइला बेरेमनि न्यूज एबा पत्रिकानि बिसिंदै ते विभिन्न सोशल मीडियानि बिसिंदै जों मुखना खालायखा जे टीबीएससी प्रेसिडेंट डॉक्टर गण चौधरी ब सेंटर एडवाइजर रक भाई कक साफ्रु एक हल नाकि ब शाखा हुमकी स्वरूप जे रोमानी स्क्रिप्ट बाय आमजगमं ग जे सैनाय बन एफेयर खालायजानाय आं निजेबाबो आचमकानांखा जों टिवाइएफ डिएसयू आबनो आचमकानांखा सिनि टिवाइएफ जनरल सेक्रेटारि आनि कक सामनि परिबर सानाय कमरेड सुजित त्रिपुरा बरक प्रथम टीबीएससी नि बुट नि थानिव थांगै बरक डेपुटेशन परीक्षा कक शाखा ब मौखिक आश्वास बरिमानि जे आं अपति सामग्रीले हिनि रब किन्तु आबनि परवर्ती समय संता मुखवा हाइनो हाइबो प्रेस ब्रीफ खै साका बांला बायनो सनाय किन्तु सिनि अर आपत्ति बजागो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट दंफ्रु स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी ब जरा कक बरक सब्जेक्ट न आमजों मुसैनाय बरक जरा बांला बाय साबछन्द बुत खायनाय जरा कम्फर्टेबल फिल खायनाय
সুবিধা হেওয়ান সুকনাই বড় বাংলা শিক্ষা যারা রোমান বাই কমফর্টেবল এবা ও সুবিধা উংজাগো বড় রোমান বাই শিক্ষা আজাগো মুংসা অবা হাই কপ কাসামানি সুনুগিয়া মুংসা জঞ্জাল তমানিয়া ফিয়াবা 2022 2023 এবং 2024 ও কয়েকটা বছর রময় বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার প্রতিষ্ঠান মানে ইয়াগুলো সন্তান অবননবী গতাল খাই জঞ্জাল মানে মুখা কক ব্রক বাসানো কক ব্রক সাহিত্য বাহিকে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি আবনি চিন্তা ক্রুই কক ব্রক যারা সুই দংনাই খাই দংনাই কক লব সৈনাই ও প্রজেক্ট বাহিকে সুপরিকল্পিতভাবে কক ব্রক ডেভেলপমেন্ট খাইনা থাকি দেব স্টেপ না নাংনাই আপনি কোনো স্টেপ নুগিয়া ফিয়াবা হাজার হাজার পরীক্ষা রেনা বাকি তাবক যতন ফাইনাল প্রিপারেশন নাহাই তমানি জড়ব মাধ্যমিক 12 নি পরীক্ষা বসকাংনি মার্চ নি 1 2 3 তারিখ রকম নাই আপনি সিনি যখন আম জম মুংচেঙ্গানা বংথানি ইতিমধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রেসার দङ एग्जाम মতেই ফিয়াবা দুর্ভাগ্যজনক কখাই মসে খুদ বুট নি প্রেসিডেন্ট সাইতংকা রোমান বাই সিমাংলা রোমান বাই সিখাই এফেরনাই ও কগ্ন जों टिवाया DSU सेंट्रल कमिटी सेलेंगु जानोगु जों अबो आपिल खायजन मुसुमु टिबे सिनथानिवा ते बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री थानियो जों अ बार्ता ते अनुरोध खायजन मुसुमु किछुदिन नमुइ जे सिनि हाजार हाजार कप बर्णति परिनाय जिरोनि बिसिङो जे वाना मासिंसा एकटा किनिमा सिंसा जागै बरक उंगै तमानि अ जों जाङो दाक्ति के समाधान खायजन थन तेई परिष्कार भावे साना निंथन रोमान तेई কক ব্রক বাংলা रोमान तेई बांग्ला दुईटा स्क्रिप्ट पाइन जे जार मतन सुविधा खाई सुविधा निंथन अबन कायसा स्पष्टीकरण देना निंथन अबसं दाबि जानांगौ जों आरो बेलेके खाखामो दिनै हाय जराव जों रोमान बायदि सिनाय बांग्ला बायदि सिनाय अबनति जों जागाव दाव प्राइस मिल खालिमा दङ फियाबा अबन सेलायको तेई मुद्दा कत दङ तामु मुद्दा राज्य 40,000 থেকে 50,000 শূন্য পদ একান পোস্ট বড়ি নিয়োগ করি ফিয়াবা বিজেপি হাফাঙ্গ ফাইনান্স খান সিনে হাস্তিনি বড় রকম কম বিমানি বিসিও 50,000 চাকরি নিনাই মিস কল রিখাইনো যে মিস কল নিনাই প্রথম বড় চাকরি পয়লা সিরিয়াল মাননাই ও মিস কল বাবা হিনে সিনে রাজ্য বড় খাই বড় হিনজিও কৃষা দিনি খাকা বিকট আপনি সমাধান বছর 50,000 দূরে থাক বিগত 5 বছর প্রায় 45,000 চাকরি কমি থাকা আবার সরকারি রিপোর্ট বাজেট রিপোর্ট টিচার কমি থাকা যিনি স্বাস্থ্যকর্মী কমি থাকা এভরি ইয়ার চাকরি কমিমাং তাবো এমপ্লয়ি সংখ্যা কমি থাকা দুর্ভাগ্যজনক ঠিক আছে যারা বয়স নেব রিটায়ারমেন্ট থাকনাই কিন্তু বলো পুননিয়োগ খাইনা তো তিনি যে স্টেপ না তোমারে নঙাবো না হারকা नहीं स्वास्थ्यकर्मी 5,000 नि ऊपर शुद्ध स्वास्थ्यकर्मी सिबिसे 5,012 जन वैकांट पोस्ट निउ पोस्ट क्रिएशन तो कोनो खोज खबर गई वैकांट पोस्ट तंगना पर्यंत बर शून्य पद पूरण खाया चिकित्सक स्वल्पता सिनि सारा राज्य गनाङै 1305 जन चिकित्सक स्वल्पता सिनि राज्य अबन नियोग खायै जरा एमबीबीएस नि पास आउट दंजा वानो मा शिक्षक क जरा काइसाबो एमबीबीएस इंजिनियरिंग पास आउट थांकिनो बरक चाकरि मानि थांबायो अब नजी बामफ्रन्ट सरकारनि आमलो जोंबो हायना मकला दंबानि फियाबा दाबो लाख लाख टाका कोटी कोटी टाका जागा फालै ऋण ना हारै लोन ना हारै बोसाबुतैनो एमबीबीएस डॉक्टर सनांखा इंजिनियर सनांखा बासा बीएड पढ़िखा किन्तु बंनि चाकरिनि व्यवस्था पुरापुरि बन्द दंनि थाखा रिखा टेट एग्जाम माननीय सुप्रीम कोर्ट बिनि राय सरकार प्रति बছর एवरी ইয়ার टेट एग्जाम मानानाय टेट एग्जाम नाहारै आपनाव रिक्रुटमेन्ट बाखायनाय फियाबा जों दुर्भाग्यजनक भाबे नुखा 2022 नवेम्बर डिसेम्बर टेट एग्जाम नाहामानि रेजाल्ट लेंखा फियाबा 2023 लाई थाखा 24 फाइका बरक सेकेंड टाइम सरकाराव फाइका क्षमताव फाइका बीजेपी आईपीएफटी किन्तु नियोग खालायजाखैया दाबो नियोग खालायजाखैया 2023 टेट एग्जाम सिंलिया दुर्भाग्यजनक जों बबाहाय राज्योआव दं अथच राज्यनि बीजेपी नेता कर्मी चिफ मिनिस्टार থেকে শুরু খালাই সিকি আদুরি নেতা সামনে চেষ্টা খালাই দं তামो সুশাসন চলি दं সামনে সুশাসন गरीब बरनि तो কোনো সুশাসন গিয়েब्ला जों खुद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कृष्णपुर आमसायो 1-1.5 मास सिगां
30,000 খাই খরচা দেখ দিন বিচারানো ফালই নুখুঙ্গ বচরে না বাগে মা ফালজা কাবরি ঘটনা বিলুনিয়া 3,500 খাই 1-1.5 মাস বিচারানো ফালমানি ঘটনা রাজ্যনি পত্র পত্রিকা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ার মা বিসিবি সঙ্গাবো নুকনানি দানখা নুগুই খা খামো বজাগা প্লান দংখা বিয়াং প্লান দংখা বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকার आंगोर खा खामी मा सलते किसे को किछुदिन सिगां जानुवारि 23-24-25 आं निजि तेसिनि जिएमपि नि सेंट्रल कमिटि नि तांफां कसाम सीएम बरंगनां राधा सोलंते प्रमासा बिनि नेतृत्वे कांचनपुरनि जों गोरों गामियाव थांखा नोंनि दामदय गामि नोंनि सिमलं गामि कांथलबारि नोंनि बाम्बु गामि चंदीपुरनि गोबां गामियावबो जों गुरुं नायखा आजांनि जों जे बरंनो एमएलए सानाम होका एमडीसी सानाम होका बरंनो नुगनानि खलाया सार नरंनो जों मान खाबा नरंनो सिं बखानि कक सासिन 2008 नि परे आ एलाकार जास्ट आं एकटा उदाहरण दिदोंमोन सारा राज्य गुनानि अबहाय परिस्थिति आं आंनि मकल बाय थांबानि घटना आबो सुंदर बरं थायो साइदों 2008 नि परे 2019 rong jorani simi aha amsare ko karen kering mani karen tar tongo karen kuti tongo pilar tongo ang nugu mai kari karen tar tongo karen kuti tongo nomor karen kerja bor kha kami sawo 2019 karen khamani sa 2018 নির্বাচন উনকো বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইমেনি পরে ওয়াতি ফাইবু ওয়াইসা কারেন থাকা কারেন সি ফাইমিয়া जों बार थांनि साइका विद्युत दफ्तर बर्न रांसानो 5,000 6,000 7,000 10,000 केव रांसानो जे बर साजा सामतांगे खाइ नगो माइलुसि खाइ सपाया माइलुनि दाम 20 टाका जागाओ 45 टाका 50 टाका नि थांगा रेगानि दाम रेगानि मजुरि बारिया रेगानि सामुं 100 दिन मान थानिवो 150 दिन मान थानिवो तबु रेगा 20 दिन 25 दिन सर्वोच्च 30 दिन अब रेगुलार करै কোন জায়গায় অবমুখা অক্টোবর মাস সেপ্টেম্বর মাস নি রেখানি সামু টাঙ্গনে সে রাখমাইয়া অবখে মুড ডাকরই জনগণনি গরিব বরণনি তাঙ্গি জানি বরণনি আসল কক বখানি ককনি দুঃখ দুর্দশা বিলমানি কক অবনতি খাই ককরই ভবনতই বাহিকাই বেবরনি বিসিং ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল খাইনাই আবেগ তুই থুনাই ইস্যু তুই থুনাই অম হাইসিনজি তাবো খেলা চলি দङ राजनैतिक गदिनि खेला दुर्भाग्यजनक और जगह बुझावै सिक्तिवाए ते टीएसयू कायसा आदर्श बान एकटा संगठन गई राज्यनि हास्तेनि लोकरनि थारिव अबन कन्यानि मुचु बोसोर दिन चलिनि मुदिफि थकाय कक सासावै ताताल कक सासावै मूल एजेंडानि कक नकै नरै आलादा एजेंडा तुइ फायै पलिटिक्स कयदिन चलिनाय कोनपुरो ख्रिस्टाननि एसटी सार्टिफिकेट बातिल खादिन सावो कोनपुरो रोमान हरबिया बांग्ला माध्यम सिनाय रोमान हर सिकाय एफेर बाखायजनाय अमो हाय केस अमो हाय इशू तै बरन बिसिङाव उफ्ला काप्ला सारि खमिका अबनो समा बुजिनाय अब बीजेपी आरएसएस नि बिराट एकटा षড়যন্ত্র छै बरंनि बिसिङाव आसल क बरंनि जे सामुग्रीन तमनि कक आबनो तासारिदिक बेकार चाकरी क्रीन तमनो हतासांगि तमनो तासारिदिक नेसा चावै टेबलेट चावै इंजेक्शन नावै नेसा क्रस तमनि थामनि ककनो साइडलाइन तनिदिक बाहायकि विभिन्न इस्यु तुइ जरा जरा हर फानांगि मान आबसिनि चेष्टा संसिन मखला प्लान प्लान नुइ दङ अ षড়যন্ত্র पातारिनि जों दंखजां तमनाय बरनो जों बयनो जुयो जों अरन टेकेसे कक सानाय दिवाया खनाबिनि आसायना साल अ आसायना साल रगै 12 तारिख निसिनि 20 तारिख फेब्रुवारि जना जों विभिन्न महकमा आमसायाव जन सचेतनतामूलक ते सरकारनि प्रति दाबि दिसावै जों सिनि आलोचना सभा विभिन्न कर्मसूचि जों हाजाखा एडिशनल एम्पावरमेंट मारिनाय एडिशनल रां थंख्रा खायनाय बागै बनो बिनि रां मानथाय सठिक टाइमाव सठिक समायाव रां मारिनाय रां थंख्रा खायनाय विलेज कमिटि निर्वाचन 2 बছर 2.5 বছর হই থাকা
তারপর পার্লামেন্টের নির্বাচন যেটা কাম হইতাম দুর্ভাগ্যজনকভাবে রহস্যজনকভাবে এডিসিনি বিরেজ কমিটি নির্বাচন হইয়া আবার দাক্তি খানে থন হাসতেব সরকারনি খানিও 40-50 হাজার ভ্যাকান্ট পোস্ট ও ভ্যাকান্ট পোস্ট দাক্তি এই পরম খানে থন এসটিজিডি যেটা তাবুক হাইকোর্ট নি খানিও রায়নি গসাই দংখা আবনো দাক্তি সুরাহা খালাই বেকার যুবক তমে নাসিং তমে এসটিজিডি পাস খাইজাক বড়নি চাকরি ব্যবস্থা খানে থন টেট এক্সাম 2023 হার গিয়া দাক্তি খাই ও 24 এক্সাম না হারে রিক্রুটমেন্ট খাজানা নি থন তেই হাসতে গরাঙে যে রুমনক নগর টিচার স্বল্পতা মানে শিক্ষক স্বল্পতা মানে আপন দুরি খানে নি থন ও দাবি নতবই রোমান স্ক্রিপ্ট নি মেটারো যেটা বাংলাতে রোমান ও দুইটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে শোনানি নি থন ও বিশের 1923 তাবক টিওয়া টিএসইউ সং বুসকানি দিন আন্দোলন এই মিছিল সং ডেপুটেশন থাঙ্গা বাগে সিন প্রস্তুত না হইতো ও কংগ্রেস সাউনিয়ন আং কিসি যে পক্ষ সামানি তে নরক পর বড় যারা ফাইনাই হাসেনি তাকুতাই বুসুকসং নরক হাকসামা হামজাকমা তে খুলে ইয়াফারো তে নাই তো নাই যত লোক রক নব সিন টিওয়াই তে কিসিন পক্ষ থেকে হাকসামা হামজাকমা তে খুলে ইয়াফারে মানে কিসা কক সামা নরকরমি বাগে অন্য থাকা তাবো কক সানাই টিএসইনি জেনারেল সেক্রেটারি সিনি কমরেড সুজিত